So, nami karon diri sa kuana. Guru rock climbing gym. Ha? Oh, bagay gid. Bagay gid kayo. Okay, so meet Spy. Meet Dale. And Madam Darling, ha? So, sila maoy among kuan karon diri among mastermind sa pag-anhin namo diri sa Guru Rock Climbing Gym. So, if ever na amo diri sa Cagayan de Oro City, ani mo diri no experience rock climbing here at Guru. Mandumol at bang sa St. Mary School sa Mandumol. Makasandig. So naadi-ali am atong princess. Na. So kat namin no kay magadali mi sa oras. So Spy is on sa maning kuan. Wala ni duta gid ay kayo ingani no.